عزیز بچوں، آج ہم لوگ چھٹی جماعت کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 12 پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ دو حروف عین اور غین سے بننے والے الفاظ اور جملے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ دکھ رہا ہے آپ کو کہ عین اور غین کی شکل بالکل ایک جیسی ہے، فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر نقطہ ہے اور اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے، عین سے عورت اور عین سے عینک۔ دوسرے دیکھیے، غین سے غبارہ اور غین سے گلیل اور غین سے غبارہ۔ اب آئیے دیکھیے عین سے بننے والے الفاظ کون کون سے ہیں۔ یہ دیکھیے، عین سے عادت، عبادت، عدد، عرب، عطر، عید، بعض، بعد، باز، دعوت، روب، نعت، ودا، وسیع، وضع۔ یہ سارے الفاظ 13 الفاظ تھے، یہ 15 الفاظ تھے جو عین سے۔ اب غین سے دیکھیے، غار، غذا، غرض، غور، غریب۔ تو یہ جو الفاظ 5 الفاظ تھے یہ غین سے تھے۔ اب دیکھیے ان سے بننے والے غین سے اور بھی ہیں: بغیر، بغداد، رغبت، روغن، باغ، تیغ، چراغ، داغ۔ عابد نے 4 عدد انار خریدے۔ غور سے سنیے، بری عادت سے بچو، خراب غذا، خراب صحت، غیاث، اپنے باغ سے سیب دینا، غازی آباد سے عزیز آیا، اردو شاعری۔ تو یہ سارے الفاظ تھے عین اور غین سے۔ اب ان سے دیکھیے ایکسرسائز، مشق۔ ان حروف کو لکھوائیے، یعنی عین اور غین کو ان خالی جگہ میں آپ کو جس طرح سے ہے اوپر سے شروع کرنا ہے۔ عین اور غین کو یہ اوپر سے شروع کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ دیکھیے اوپر سے یہ بنایا سی کی طرح، اور پھر بڑا سی نیچے بنا دیا، عین۔ اور اسی طرح دیکھیے، عین بنایا، غین بنایا، پھر غین بنا دیا۔ تو اسی طرح پورے الفاظ کو بھرنا ہے، پورے حروف کو خالی جگہ بھرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے نمبر 2، ان لفظوں کو لکھوائیے۔ یہ جو لفظ ہے ان کو لکھوائیے۔ دیکھیے، نعت، دعوت، وسیع، تیغ، بغداد۔ بغداد ایک شہر کا نام ہے، یہ راجدھانی ہے عراق کی۔ تیغ مانے تلوار، وسیع مانے لمبا چوڑا، دعوت تو جانتے ہیں، انویٹیشن۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی۔ تو یہ ان الفاظوں کو یہاں پر خالی جگہ میں بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے نمبر 3، الف اور بے کے تحت دیے ہوئے ادھورے لفظوں کو صحیح طور سے جوڑ کر جوڑا بنائیے۔ یہ الف ہے اور بے ہے، ان میں آپ کو ایسا جوڑا بنانا ہے جو لفظ بن جائے۔ دیکھیے، غین زے ہے تو ان سے ہو گیا غذا، الف لگا دیا غذا۔ یہ غین ہے، ارے ہے، تو یہ بے ہے تو غریب سے بن گیا۔ یہ عین ہے تو عین سے اور یہ بے دال بنا دیا، عابد مانے عبادت کرنے والے۔ یہ دیکھیے بے ہے تو بے علی با، اور سامنے ہے غین، باغ۔ یہ دیکھیے عاد ہے، عین جو دال عاد، اور تے ہے یہاں سامنے تو عادت۔ تو اس طرح سے ہم نے جوڑا بنا دیا، غذا، غریب، عابد،
बात, बाग और ये आदत। नीचे दिए हुए हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए, यानी अलग अलग दे रखे हैं ऐन और ये अदाल। तो ऐन ये ई अदाल ईद, यहाँ पे लिख दिया ईद। इसी तरह देखिए आप, ये है रे वाव गैन ते, तो देखिए रोगन। चे रे अलिफ अगैन चिराग, चिराग लिख दिया। इसी तरह ये है गैन रे वाव गरूर, यहाँ लिख दिया हमने गरूर, गैन रे वाव रे गरूर। इसी तरह है ऐन बे दाल ते इबादत, तो इबादत लिख दिया। अब इसका उल्टा है कि अल्फाज दिए हुए हैं, आपको अलग अलग शनाख्त करती है कौन कौन से हरूफ हैं इसमें। तो देखिए वाव ज़ाद और ऐन वज़ा, उसके बाद ऐन जे ये जे अज़ीज़, उसके बाद देखिए बग़ैर बे गैन ये रे बग़ैर, शायरी शीन अलिफ ऐन रे ये शायरी, बगदाद बे गैन दाल अलिफ दाल बगदाद। अब यहाँ नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पे खुसूसी तवज्जो दिलाइए, इनका फ़र्क बताइए। पहले भी फ़र्क आया था कि हम आवाज़ अल्फाज यानी आवाज़ तो एक जैसी है लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग अलग है। जैसे ये देखिए इसके अंदर बाज़ एक परिंदे का नाम होता है और ये बे अलिफ है, और यहाँ है बे ऐन ज़ाद बाज़ माने एक्सेप्शनल है ना। और ये देखिए अलिफ मतलब आम मीम साकिन आम, यहाँ आम ऐन अलिफ आम मीम आम, ये तो आम फल है, ये आम माने आम पीपुल, कॉमन पीपुल कॉमन। ये है बाद आफ्टर, ये बाद माने हवा होता है, बी अली बाद। अर्ज रिक्वेस्ट, ये अर्ज माने ज़मीन। ये देखिए शेर शीन एंड रे शेर, ये जो शायरी होती है शेर, और ये शीन रे ये रे शेर, शेर एक जानवर का नाम है। तो देखिए ऊपर से हम पढ़ेंगे बाज़ आम बाद अर्ज शेर। बिल्कुल एक जैसी आवाज़ है, लेकिन इनके हरूफ की बनावट और ये इनकी स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग भी बिल्कुल अलग है। यहाँ देखिए अर्ज और वहाँ अर्ज माने ज़मीन या अर्ज माने रिक्वेस्ट। तो इस तरह से हमारा ये 12वां लेसन पूरा हुआ। अब हम लोग कल पढ़ेंगे 13वां लेसन। इन एक्सरसाइज को आपको कॉपी पे करना है और पर्सनल नंबर पे भेजना है। इसी के साथ हम आज का लेसन मुकम्मल करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।